देखिए हमारे माहिरा सीड में आइए, देखिए 44-55 हम रिक्शा में बैठे हैं यहाँ पे भाई, एक किसान भाई हमारे लेके बैठे हुए हैं, ये उसका दोस्त है, ये लोग भी देते हैं, मक्का लगाते हैं, आप लोग लेके जाइए। और ये देखिए मक्का कैसा मक्का हुआ है, मक्का देख के दिल खुश हो जाता है भैया। एक एक भुट्टा, इसका जो भुट्टा है, भुट्टे के जो साइज है लाजवाब है। किसान भाई बोल रहा है कि बहुत जबरदस्त हुआ है। अब ऐसे ऐसे देखिए किस तरह बोरा भर के लेके जा रहा है। আমি চালাতে পারি, চালাবো? হ্যাঁ চালাতে পারে, আপনি পড়ে যাবেন নাকি? হ্যাঁ ঢালেন ঢালেন, দেখি দেখি যে ঢালেন, না না এত হয়ে যাবে, ঢালেন পরে দোনাতে নেবেন, ঢালেন ঢালেন, হ্যাঁ চলে আসেন ঢালেন। বাহ বাহ भाई, देखो न भाई, देखिए भैया, सब लोग देखिए, गांव के आदमी देखिए, किसान भाई देखिए किस तरह का मक्का हुआ है। इस तरह का मक्का अगर होगा तो कौन छोड़ेगा। ये देखिए माहिरा सीड का 44-55 ठोक के बजाता हूँ। और ये देखिए নিজে বলছে যে এর থেকে বেশি বেজোর হয়েছে, বেশি ভালো হয়েছে। এটা বলছিল এখন কিরকম লাগছে? এখন সুপার লাগছে। আগে তো এই জন্য হওয়ার আগে কোনো লোককে গাল দিতে নাই, বলতে নাই, বুঝতেছেন? হওয়ার আগে, দেখার আগে ওজন করেন, তারপর তখন বলবেন। আপনার ভাবিস আছে এই ভুট্টাতে, ভাবিস দেখে করে সব লাগাচ্ছে। 6 মাসের খেতি, 6 মাসের খেতিকে আমি বরবাদ করবো? আপনার ছেলে মেয়ে আছে, তার জামা কাপড় আছে, তাদের পড়াশোনা আছে, কেমন করে ওকে বরবাদ করা যাবে? আপনার ছেলে মেয়ের বদুয়া নিব আমরা? তবে তো আশা করি সব থেকে ভালো হবে। ঠিক আছে, তবে আসি ভাই, চলে, ওকে বাই।